سلام بچه، چطورید؟ امیدوارم حالتون توپ باشه. آقا امروز اومدیم میخوایم بریم یه گیم بازی کنیم که یه ذره کانفیوزینگه به اسم Stanley Parable. من تنها ایده که ازش دارم که قرار ما بریم سر کار، خب ولی دیسکریپشن خیلی جالبی داره. خب میگه شما قراره یه بازی فرست پرسن اکسپلوریشنی بازی کنی، یعنی جوری که چی میگن یونس پشت صحنه. سلام. اینطور که مشخصه که یه چیزی هم یادت رفته، اینکه استیمو برای من داری شیر میکنی. قرار نقش استنلی رو بازی کنیم، یه بازی فرست پرسنه که باید بریم پیدا کنیم چی رو نمیدونم، ولی توضیح خیلی جالب میشه. میگه تو نقش استنلی رو بازی میکنی ولی نقش استنلی رو بازی نمیکنی. میگه چی میگم؟ میگه تو داستان رو دنبال میکنی ولی تو داستان دنبال نمیکنی. تو حق انتخاب داری ولی تو حق انتخاب نداری. مهمترمه میگه بازی تمام میشه ولی بازی تموم نمیشه. اینو نمیتونستی پیش بینی کنی 100%. بریم چیکار باید بکنیم. توضیح آقا مثلا همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره آقا. دمتون گرم. بریم. تو کامنت بگید ببینم من باشم بریم ببد یا نباشم. نه باشی. خیلی‌ها میگن که تو چیز نمیری. تو چی میگه؟ تو چیز نمیری. یکی که تو چیز نمیره چی بهش میگه؟ آدم. آفرین. نه بعد یه سری معتقدن اینم. شما از اون هستید یا نه؟ تو کامنت بگید. آیا برای شما ممونه یا نیست؟ نه میری تو چیز میگم. anyway این چرت و پرتا رو بیخش بریم بازی کنیم. استنلی پارابل مایم. خب بریم سراغ کامپیوتر. اینتراکت داره چی داره؟ اوکی نمیخوایم کار کنیم. در باز نمیشه. این در باز All of نمیشه. his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. اوکی میگه همه همکاراش غیبشون زده. استنلی فکر میکنه شاید میتینگ رو از دست داده. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. میگه هرچی سخت دنبال همکارش گشت پیدا نکرد. چرا کامپیوتر طرف یارو خاموش کردم آجی من. همین. Stanley went around touching ولی every little گرافیک thing in the تمیز office, و but it didn't make a single difference. نرم. Nor did it advance the story in any way. حاجی متوجه نشدم چی گفت اولش. گفت دنبال همکاراشه. این درام که همش قفله. خبری نه نیست. عدد داره. Stanley تو هر کدوم میریم بیا تا every بدونیم. single door in the office because he doesn't pick up well on cues from his environment. این درایش کنش باز نمیشه. ولی استنلی هم کار When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. میگه استنلی لفت رو انتخاب میکرد. حاجی می چی میگه؟ من تازه دارم میفهم. گفت تو حق انتخاب داری ولی حق انتخاب نداری. ایهام داشت. الان میشه یه داستان روا. کسی که داستان تعریف کنه چی بهش میگه؟ داستان سرا؟ داستان سرا نه، داستان سرا که جا میشه. داستان راوی داستان میگه استنلی که من باشم در چپ رو انتخاب میکرد بره ولی جلو من دوتا در گذاشته و انتخاب با منه که آیا بر اساس سناریو پیش برم یا خلافش برم. به نظر من بریم راست. این کرم داره ناموسن. من خودم یکی بهم میگه برو در چپ میرفتم راست. حالا حتی میخواد اونجا تشخیص بده. حالا بریم. آقا اولی به عشق یونس میریم سمت راست بعدی من. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. یس حاجی حال دارم میکنم با این بازی. خب میگه استنلی میدونه انتخاب اشتباهیه که به میتینگ روم نمیرسه ولی شاید میخواد بره کافتریا که چی رو ادمایر کنه. نفهمیدم. خوشم میاد حاجی این بازیه که من انتخاب میکنم پایانش چجوری باشه. اوه چی شد؟ برو ببینم. الان چپمون راستمونه. Yes, truly a room worth admiring. Stanley simply stood here, drinking it all in. آها میگه اینجا ما خوردیم و ارزش این اتاق بدون ولی خاصی نداره. Yes, قهوه really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. میگه واقعا ارزشی داره که اومدی اینجا اون اصل داستان ول کردی فلان بیسا. Eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. میگه استنلی اولین در چپ بازو رفت توش. اینجا آزادم انتخاب کنم. خب این در قفله، این درم قفله. همشون قفله.
بس ببینیم چه شکلیه داخل. این داخل این شکلیه، میتونم مستقیم هم برم. یونس تو باش کجا میری؟ من مستقیم بس ببینم اتاقه ببینم چه شکلیه. خود شبیه استوریج. بس مستقیم میریم. یس. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. حاجی میگه استنلی خیلی بعد تو مسیر دنبال کردن. حاجی ولی گرافیک حال دارم میکنن. آره حاجی دیتیل و گرافیک عالی. حاجی نگو میریم روی این. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. اوه اوه چی شد؟ میگه که من برای خودم نمیگم که تو راه چیو بری، تو خودت میتونی انتخاب کنی، ولی من برای اون میگم که تو چه راهیو بری. ببین منتظره. شخص یه دختری هست که پارتنر ما آره؟ فکر کنم. نره خب این صدا تو مغزم انگار داره میگه بعضی وقتا به من گوش کن، همش به خود گوش نکن، چون اگه به خود گوش کنیم این دختر انگار ازت دور میشه. یا من دارم چرت و پرت خودم میبافم، ولی همچین چیزی. آجی تصمیم بعدی من گوش میدم بیارم. چرا تاریکه اینجا؟ That's her, Stanley. You need to be the one to do this, to reach out to her. If you can truly place your faith in another. خفیش جواب میدم بابا. 2 ساعت زر میزنه. واجی فلش بنگ شدیم که. فلش بنگ شد. Is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now I want you to come in and tell me all about your day. What the fuck? حاجی پشمام ریخ. Oh, come on. What the fuck? Did you actually think you had a loving wife who want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. حاجی این یارو که داشت با ما حرف زد سر کارمون گذاشت. واقعا فکر کردیم مثلا تو کسی داری که بده اهمیت بده و بهت برسه و زندگیشو وقف تو کنه. و خواست جامسکرم کنه. گفت بیا برو تو، ولی بذار ببینیم اون چه خبره. Sorry, but you're in my story now. اوه نه که یارو نافرمانی کردیم میگه ببخشید تو الان تو داستان منی. خری کی باشی. عزیزم. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. این بیشتر نمیشه؟ از زاویه چطور؟ Good morning employee 427. Press 7 on your keyboard. همه چی قفل. حاجی منو 2 بار رو حرفش گوش نکردم این چیکارم کنم. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. میگه استنلی یه زندگی خیلی حوصله سربری داره. هر دکمه که فشار میده چیه؟ دلیل وجودش؟ anyway میگه الو بزن 7. آره اول بهم گفت 7 بزن، من 7 زدم اینو. الان میگه الو بزن. الو بزنم یا نزنم؟ بزنم ایو بزنم. کار نکردی. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. حاجی گفت الان داره غذا میخوره، الان داره چی میکنه؟ But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. حاجی میگه تو ذهنش میخواد بره یه ماجراجویی بکنه، این چارچوب کاریش انگار در بیاد. خیلی طولانی حرف میزنه ناموسن. اگه کم کم حرف بزنه من بگم. حالا میگه برو تیوی ببین. من خاطرم زیاد بهش گوش کردم حاجی، نمیخوام تیوی ببینم. نمیشه بریم بیرون؟ باش بریم تیوی ببینیم. And so he began to fantasize about his own job. First he imagined that one day while at work he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly.
چی گفت؟ میگه خیلی دوست داشته ماجراجویی کنه، واسه همین یه روز تصمیم میگیره که تصور کنه همه همکاراش غیب شدن. Press 2 to spend time with the boys. So he imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. در مورد انتخاب ما تو اون دو در صحبت میکنه. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. هر دکمه که پرس میزنیم یه چی عوض میشه. میزه عوض شد، تلویزیون غیبش زد، اینطور شد. الان میگه اینو بزن که برای بچه‌هات یه داستان تعریف کنی. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again and then again, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. میگه تو ذهنش هی این داستانو پخش کرد که شاید یه راه جدیدی توش باشه. میگه زدو بزن که به زنت بگی دوستش داری. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. The longer he spends here, the more invested he gets, the more he forgets which life is the real one. میگه هی این داستانه رو چیز میکنه که به یه جوابی برسه، ولی همینجور داره دورتر میشه طوری که یادش بره چه زندگی داره. 8 بزن که بری بخوابی. Okay. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. میگه این داره ثابت میکنه که این چی جز جذب کننده نیست و هر چی ما بهش میگم انجام میده و نمیدونم هر دکمه بهش بگن میزنه. الان گفت این یه بار رو نزن ببین چی میشه. خب ولی خب چیز نمیشه این من نزنم. این دیگه سینگل آپشنه. میگه یکو بزن 3 و 4 عددا دیگه رو بزن. nothing. میگه یکو بزن تا سر کار باشی. You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? گفت میبینی؟ من دارم ثابت میکنم که این داره خودشو میکشه تو این چارچوبی که داره زندگی میکنه. من چجور بهش بگم که زندگی واقعی چیه این داری؟ Press B to question nothing. I suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. And I tried again, and Stanley pushed a button. Please die. And I tried again, and Stanley pushed a button. And I چی شد؟ نمیدونم. گفت من یه بار دیگه بهش سعی میکنم بفهمونم که چیکار کنه، ولی خب مطمئن نیست ما بهش گوش بدیم. می‌دونی چی شد؟ بازی هم تموم شد هم میتونه ادامه دار باشه. خب تمومیش اینه که ما نقطه بذاریم پایان اون تصمیمایی که گرفتیم، یا اینکه بازی تموم نمیشه ما تصمیما رو عوض کنیم. آقا من میگم این بار بیا بهش گوش بدیم. ما که بهش یه بار گوش ندیم دیدیم چی شد. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. خب بریم لفت. کاش ساب تایتل داشت حداقل جایی که tips for not getting fired, talk less. راهنمایی برای اینکه اخراج نشی. کمتر حرف بزن. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. گفت استنلی تصمیم گرفت بره اتاق رئیسش شاید چیزی پیدا کنه. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. میگه استنلی رفت اینجا. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. حاجی بریم پایین. حاجی هی آدم دلش میخواد مخالف بره. آره یه غریزه میگه گوش نده، ولی میگه
رئیسش بالا میره پیش رئیسش. حالا بذار ما به این گوش بدیم ببینیم چی میگه مثلا. حالا یه بارم بهش گوش دادیم. اوه یه دنیای جدید هستن اینور. چرا رئیس تو رفاه کار میکنه؟ Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk, and so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. 2845. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. خب ما اومدیم اینجا، گفت اینجا اتاق مدیرته و استنلی که ما باشیم هنوز سرگردون اینکه چرا هیچ کی نیست. شاید یه رازی ازش داره مخفی میشه. گفت متوجه این شد که یه دونه کیپد اونجاست، خیلی رندوم رمزشو پیدا کرد، درست که خود طرف به ما گفت رمزش چیه. الانم این چومینه بود چون رفت بالا اینجا باز شد. همینش بر اساس تصمیمی که میگیری تا بازی جلو میره. اپلا نرفتیم پایین، الان با آسانسور داریم میریم پایین. نگو اینم تموم شد. یه تحلیلی باید پشت این باشه ها. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. میگه سال پیش اومد در مورد کارش و فلان، چیز خاصی مهمی نبود. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. کارخونه کنترل مغز. میگه رسید به اینجا. اسکیپ. آجی اسکیپ یا بریم اینجا؟ نمیدونم. به نظرم برو تو. منم میگم بریم تو. خیلی دوست داشتم برام. نمیشه دوتاشو با هم بریم؟ می چی کار میکنه؟ مجبورت میکنه تو هی از اول بازی کنیم تا بفهمی راههای دیگه چیه. اینجور گیم پلیشون میره بالا. ساعت گیم پلیشون. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? گفت استنلی درگیر بود که چی چیزی ازش داره مخفی میشه. آیا میتونه تحمل کنه یا تو؟ با دوربین حالا میزنی؟ Now the monitors jumped to life. Their true nature revealed. حتما. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. میگه اینا همه اتاقای همکاراشی که دارن کنترل میشن. اینا داره حقیقت رو فاش میکنه که مثلا حقیقت چی بوده. چه باحال آجی. یکی اینا مایم که داریم کنترل میشیم. این چیه؟ This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? میگه به این نتیجه رسید که احساساتش گول زده شده بوده. اصلا داره خورد میشه. چرا ساب تایتل نره؟ گو ما اینجا رو میریم. دوتا گوسفند ناموسن. No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. ما الان فکرم دوباره دوتا آپشن داشتیم. ما رفتیم سمت این. خب میگفت اگه پایین میمونیم اونی که آپشن انتخاب میکردیم بود که ما حقیقت رو باور کردیم که یکی داره ما رو کنترل میکنه، ما تحت نظریم فلان، ولی ما تصمیم گرفتیم بیایم بیرون و قبول نکنیم که داره یکی ما رو تحت نظر داره کنترل میکنه. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Controls labeled with emotions, happy or sad or content, walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink...
میگه همه احساسات تو این چیزا با تو این اتاق تصمیم گیری میشه که اینکه خوشحال باشی، ناراحت باشی. Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. میگه استنلی تصمیم میگیره که نذاره این دستگاه ها زندگی کسی دیگر کنترل Or کنه. he would dismantle the controls once and for all. آفلاین اینا. با بریم روی فسیلیتی پاور. Mind controls idea awaiting input. کنترل کردن مغز منتظر یه اینپوتیه، یه ورودیه. System power off on. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place. میگفت رسید به اینجا فهمید وظیفشه که یه پایانی بذاره سر همه این کنترل شدنه و این داستانا. And to everything it stood for. هر چیزی که پاش مونده بود. حالا سیستم پاور رو آن کنیم یا آف کنیم؟ نقطه بذاریم پایانش یا نه؟ آن کن. من میگم آفش کنیم. آفش کن. تا الان هر چی بهش گوش دادیم بنا داستان طولانی‌تر شده. ببین من بچرخم رندوم بزنم. Oh, Stanley, زدم. you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? من رندوم زدم آن روشنش کردم. خب بعد میگه تو بعد این همه چی الان میخوای به خودت تحت کنترل بگیری چیز و داستانو. Control? Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. میگه این ماشین خیلی میتونه خطرناک داستاندار باشه، خاموشش کن و برو. خاموشش کنم؟ حاجی به نظرم You want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are said to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2. گفت با این آنی که زد باعث شد چیزای هسته‌ایش فعال بشه و کل اینجا منفجر شد. 2 دقیقه حالا 2 ساعت وقت داریم که فرار کنیم. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. More time to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. What's that? You'd like to know where your co-workers are? A moment of solace before you're obliterated? All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. اوه چقدر یارو فک میزنه. همین مغزم درد گرفته has been rather amusing. مترجم باید Try to make می‌آوردم sense of everything and take back the control wrested away from you. It's quite rich. I almost hate to see it go. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. These numbered buttons. No, these colored ones. Or maybe this big red button. Or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. میگه یه دنیایی که تو ساختی که بخوای کنترلش کنی ولی من نمیذارم، میخوام خرابش کنم فلان. این کارایی هم که داریم که دکمه هم که میزنی بی هدفه. Just you being blown to pieces.
Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say منفجر چی؟ من راضیم. نایس شدیم. الان میکشتم غرفه شماره 1 همونجوری که استارت زدیم بازی. شروع میکنم دوباره زر زدن. نه میگه 17 تا پایان داره. خب 19 تا آجی، 19 تا و اینکه میتونه حتی تا 7 ساعت یه سری انتخابات بره جلو. یعنی اینطوره که مثلا من یه جا بگم آره، یه جا بگم نه، یه جا طبق حرف یارو برم نرم، بعد یه سکونس ترتیب یعنی انتخابات ممکنه به 7 ساعت طول بکشه. هم خوب بود هم خوب نبود، واسه اینکه سلیقتون به بازی چجوری باشه و چه انتظاری از بازی داشته باشید. من آماده همچین بازی نبودم خدا وکیل. یعنی می‌خواست بهتون ثابت کنم استنلی گاو که توی چارچوب زندگی میکنه، ما تو چارچوب کوچیک‌تر بازی کردیم. واسه آقا امیدوارم شما لذت برده باشید و اینکه پایان شما خیلی قشنگ‌تر پایان ما باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. مرسی که در با ما بودید. یا بوس به کلن. Show them.